No, it works. You just have press. Hello guys. Wala lindot kayo oh. Lindot ka diri nga side. Paingon mi og tower. And look at this. Okay. I have so many things. Give it. Paingon mi tower guys. Old tower daw ni. So lami kayo ang adlaw. So lami kaayo. So bili ng sakyanan dito. Lakaw-lakaw mi. Yan lang. Ingat na naman. Look at, tingnan mo yung view din guys. Oh. Aeroplano. Ano ko lang yung ako alang kamot kay sakit kaayo tungod sa bisikleta gahapon pinabunga sa Manubila. Wow. Bike also here, Ken. Yes. Ken. But But sometimes, also with my gravel bike, with the race bike, it's also possible. It's a little bit tricky to. but I don't want to climb in bike. Just go down. Okay. So guys, pinaktuktok na ni siya din sa old nga tower giingon niya tanawa oh ang mga view. Mauni ang tower. So hindi sa kamis taas nya kailangan mo mag-flashlight. Una ihang tanawa yung baba. Lalong kaayo. I think this is 5th floor. You see here the view, the mountains. You see it. See the There's overlooking not kaayo. clouds. Those are mountains. Oh really? Yes. See tanawan yung Yeah, lalo the mo. left side, the highest one must be the Zugspitze. Tanawan yung patuwar ta mo diri sa kwan. Lalong kayo. Way. See. Tawa no. Murag na old na ni siya ambot sa kanus ani gibuild. Tabi apo. Tanawa ang see sobrang hayop kayo. Tanawa nagteleskop ang isa. May napagod niya oh.